मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 2। रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना, मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ न जाए। और कोई बंदा था, बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैंने बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, कनीस, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए। और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने देख लिया है, ये तैमूर ही है ना, वो आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंग रंगलियां मना रही थी। तुम्हारी भला इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊंगा। अब भी फिर कनीस ने कहा कि अच्छा भाई, आप किसी को ना उठाएं, खिलाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीस ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन, फिर मैंने बहन पे झूठा मूठा गुस्सा किया। मुझे खैर पहले शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलविस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों से देख लिया था उसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये सब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, यूसुफ, तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, और अम्मी अब्बू को पता चलेगा कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो दोनों मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत बड़ा डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा कि जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, उस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उससे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा कि अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा, भी बता रही थी। उसने कहा कि नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, बाद में मैं तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा कि अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीस, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है,
کل تمہیں ضرور سکون پہنچاؤں گی، لیکن میرے پہلی شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ میں بھی دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی اور پھر میں واپس آنے پہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی۔ میں نے ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ کب سے وہ تیمور کے ساتھ لگی ہوئی، پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ وہ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہن یا میری امی باہر کسی سے کہنے میں نہ آ جائے اور یہ کام نہ کر لے۔ آخر کار وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ دن آئے کہ امی کے ساتھ۔ خیر میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا شرط ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پہ بیٹھتے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے مجھے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا، میں نے اس سے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر اور پھر جا کے کال کر لینا مجھے۔ اس نے کہا یوسف تمہاری بڑی یاد آتی ہے تو مجھ سے ملنے کی کوشش کرو نا، رات بھر تمہیں یاد کرتی رہتی ہوں۔ میں نے کہہ لیا مجھے بھی تمہاری بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو نہیں ملتے۔ پھر عالیہ نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا، بتاؤ۔ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی تو تم بھی آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے کو سکون سے ملیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہمارا محبت کا پارٹ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔